رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف فراہمی کے لیے شہر بھر میں سہولت بازار قائم، سہولت سٹالز پر سستی اور معیاری اشیاء دستیاب ہیں۔ ہربنسپورہ ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت بازار میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے پہنچ رہی ہے۔ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے شہر بھر میں سہولت بازار قائم کر دیے گئے۔ سہولت سٹالز پر 16 بنیادی اشیاء ضرورت خصوصی رعایت پر میسر ہیں۔ ہربنسپورہ سہولت بازار میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد سستی اور معیاری اشیاء خریداری کے لیے پہنچ رہی ہے۔ پنجاب کے 36 ماڈل بازار میں سہولت بازار قائم کیے گئے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ریلیف ہے یہاں پہ چینی کا ہے۔ چینی آپ کو پتہ اوپر مارکیٹ میں کافی مہنگی 170 روپے لیکن یہاں پہ 130 روپے ہے۔ اسی طرح آٹے کا جو تھیلا ہے وہ 785 روپے میں ہے اور چکن جو ہے وہ 575 روپے میں ہے، اور آلو پیاز ٹماٹر کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی باہر کی نسبت یہاں پہ 5 روپے سے لے کے 25 روپے تک ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ سہولت بازار میں آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں اور دیگر اشیاء ہول سیل قیمت پر دستیاب ہیں۔ چینی 130 روپے کلو، 10 کلو آٹا 785 روپے اور سبز مرچ 120 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جانے کے لیے تو انہوں نے کافی زیادہ وہ کیا ہوا ہے، مطلب سستا کیا ہوا ہے، تو بعد میں بھی اگر ہمیں یہی ریلیف ملے تو بہت اچھی بات ہوئے گی۔ بقایا انتظامیہ نے بہت اچھا کیا ہوا ہے، ہم خوش ہیں۔ خریدار خاتون کا کہنا تھا کہ رمضان میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے لیکن سہولت بازار میں ہمیں سستی چیزیں مل رہی ہیں۔ یہاں چینی، آٹا اور سبزیاں مناسب قیمت پر مل رہی ہیں جو کہ عام بازار سے بہت بہتر ہے۔ آتے رہتے ہیں، اب رمضان کا راشن وغیرہ یہاں سے لینے آتے ہیں تو یہاں سے باہر کی نسبت یہاں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، جیسے آلو پیاز ساری آئٹم میں یہاں 20 سے 30% ڈسکاؤنٹ ہمیں ملتا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں ڈسکاؤنٹ دے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سہولت بازاروں کی بدولت مہنگائی کے باوجود سستی اور معیاری اشیاء بآسانی دستیاب ہیں۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ ریلیف رمضان کے بعد بھی جاری رکھا جائے۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے ایوان صنعت و تجارت رحیم یار خان کے صدر ولید احمد کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ اسپیشل اکنامک زون رحیم یار خان کی انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹری کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ GR1 میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے ایوان صنعت و تجارت رحیم یار خان کے صدر ولید احمد کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں چیئرمین پیٹمک جاوید اقبال، سیکرٹری صنعت و تجارت عمر مسعود، MD پیسک، سینئر اکنامک ایڈوائزر اور متعلقہ افسران ملاقات میں موجود تھے۔ عوام مسائل حل کرنے کے لیے MNA سیف الملوک کھوکھر نے پبلک سیکریٹریٹ N 126 کھوکھر پیلس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اہل حلقے کی کثیر تعداد نے شرکت کیا اور مسائل سے آگاہ کیا۔ کھلی کچہری کا انعقاد پبلک سیکریٹریٹ N 126 کھوکھر پیلس میں کیا گیا۔ ملک کاشف جگہ، راؤ صداقت، یاسمین حیدر جبکہ چودھری اصغر جٹ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اہل علاقہ نے جوہر ٹاؤن، ہنجروال، ٹھوکر نیاز بیگ سمیت دیگر علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ MNA سیف الملوک کھوکھر نے جلد مسائل حل کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ DC لاہور نے شنگھائی ڈرین صفائی کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر موسیٰ رضا کے تحصیل ماڈل ٹاؤن کے مختلف علاقوں کے دورے۔ عید الفطر سے قبل شنگھائی ڈرین کی صفائی کو مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ شنگھائی ڈرین تا بہادر آباد ڈسپوزل تفصیلی جائزہ اور بریفنگ دی۔ واسا حکام LWMC والٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے موقع پر DC لاہور کو بریفنگ دی۔ DC لاہور نے تمام متعلقہ حکام کو عید الفطر سے قبل شنگھائی ڈرین کی صفائی مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ شنگھائی ڈرین کی صفائی کو روزانہ کی بنیاد پر یقینی بنایا جائے۔ DC لاہور نے LDA کوارٹرز کے صفائی میکانزم کا جائزہ لیا، سخت اقدامات اٹھانے کی ہدایت بھی کی۔ BGLDA طاہر فاروق کا سبزہ مین بولیورڈ گلبرگ اسکیم کے مختلف بلاکوں کا دورہ۔ مین بولیورڈ سبزہ اسکیم پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ DGLDA نے مین بولیوارڈ سبزہ اور گلبرگ C1 D1 L اور B3 بلاک کا دورہ کیا۔ چیف انجینئر LTA اسٹار سعید اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سسٹینیبل ماڈل کے تحت سبزہ مین بولیوارڈ اسکیم موڑ تا کھڑک نالہ 2.5 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ مین بولیوارڈ سبزہ کے ایک طرف واٹر بانڈ نالی جاری ہے، آئندہ چند دنوں میں اسفالٹ کیا جائے گا۔ سڑک کی ایک طرف کھولنے کے بعد دوسری جانب کام کا آغاز کیا جائے گا۔ DGLDA نے تعمیراتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ DGLDA نے C1 D1 اور L بلاک میں بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کالج روڈ خاکشاہ روڈ عرصہ دراز سے عدم توجہی کا شکار ہے۔ شیراز ٹاؤن کو جانے والی سڑک کی خستہ حال کے باعث گزرنا محال ہو گیا ہے۔
जबकि शहरी कहते हैं सड़क पर कूड़ा करकट के ढेर से ताफुन फैल रहा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर की कुछ सड़कें अब भी हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर हैं। उन्हीं में दरबार खाकी शाह रोड है जो कि शिराज टाउन की जानिब जाता है। अरसे दराज से इस सड़क की हालत इंतहाई दिगरगू है। जगह जगह यहाँ पर जो है वो गड्ढे मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, सीवरेज की वजह से ये रोड जो है वो तबाहाली के दहाने पर पहुँचा और गटरों के ढक्कन भी कहीं कहीं खुले दिखाई देते हैं। इलाका मकीनों से बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कितना मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना? सीवरेज जो है वो यहाँ जमा रहता है, गाड़ियाँ खुद, अंधेरा है पूरा, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हो सकता है। हमारे लिए तो काफ़ी मुश्किल है। एक तो जब बारिश हो जाती है तो उसमें फिर हमारे लिए बड़ा मसला बन जाता है। यहाँ पे पानी खड़ा रहता है तो फिर गाड़ियाँ आती जाती हैं तो कपड़ों पर भी छींटें वगैरह लगती हैं, और ख़ास करके सहरी के टाइम पर भी, और इशा को जो तरावी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी उसमें भी थोड़ा मसला होता है, मुश्किलात होती है हमारे लिए। तो इसका अगर कोई हल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल, इस रोड के ऊपर जो है वो हमें स्ट्रीट लाइट्स भी नज़र नहीं आ रही हैं, और खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है रात के वक्त में अंधेरे की वजह से। बाइक्स भी अमूमन देखा होगा आपने, कुछ बाइक्स की फ्रंट लाइट्स भी नहीं होती हैं, तो वो ज़्यादा जो है वो ख़तरे का बायस बन सकता है। मकीनों का यही बताना है कि बारिश के दिनों में यहाँ हालत ज़्यादा दिगरगू होती है, क्योंकि आने जाने में, मसाजिद में जब जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ऐसे में कपड़े नापाक हो जाते हैं। और मुतालबा किया जा रहा है बार इख्तियार से और इंतज़ामिया से, मुतल्लिका इदारों से, कि इस सड़क की जो है वो असर नौ तामीर की जाए। जी आदिया नाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गवर्नर पंजाब से थैलीसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला बच्चों के वक्त की मुलाकात। गवर्नर सलीम हैदर ने थैलीसीमिया के बच्चों को गवर्नर हाउस की सैर करवाई, अफ्तार की दावत भी दी। गवर्नर पंजाब से थैलेसीमिया और हेमोफीलिया में मुब्तला बच्चों के वक्त की मुलाकात के मौके पर सुहेल वड़ाइच और खालिद अब्बास डार भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान गवर्नर हाउस पर थैलेसीमिया, खसूसी बच्चों और बेसहारा बच्चों का भी इतना ही हक है जितना सियासतदानों और वजीरों का है। गवर्नर पंजाब ने थैलेसीमिया के बच्चों को गवर्नर हाउस की सैर करवाई और अफ्तारी की दावत भी दे दी। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि नौजवान नस्ल खून का अतिया देकर थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों की जिंदगियों को बचाने का जरिया बने। उनका कहना था कि जब तक गवर्नर पंजाब में गवर्नर हाउस के दरवाजे गरीबों, यतीमों, बीमारों की मदद के लिए खुले हैं। एसपी के अहदे पर तरक्की के अहल 39 DSP के नामों की सिफारिशात मुरतब कर ली गईं। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मंजूरी के लिए तरक्की की सिफारिशात हुकूमत पंजाब को भिजवा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हतमी मंजूरी के बाद तरक्कियों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। DSP से SP ओहदे पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड का इजलास IG डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत मुनाक़िद हुआ। इजलास में 133 DSPs के केसेस ज़ेर गौर आए। मेरिट और क़वाइद ज़वाबित पर पूरा उतरने वाले 39 DSPs को तरक्की का अहल करार दे दिया गया। प्रमोशन के लिए अहल करार दिए जाने वाले अफसरान में DSP ट्रैफिक रियाज अहमद भी शामिल हैं। तरक्की की सिफारिशात में DSPs शाहिद रशीद, साजिद महमूद, यूसुफ हारून, फवाद अहमद और दीगर भी शामिल हैं। आतिफ इमरान, मोहम्मद सलीम, फ़याज़ अहमद, जमशेद इकबाल भी कामयाब उम्मीदवारों में शामिल, जबकि असर अली, गाजी मोहम्मद उमर फारूक, जुल्फ़कार अली, मुदस्सर इकबाल, हमायूं इफ्तिखार, मुअज़्ज़म अली, आदिल रशीद, सलीमुल्लाह और रियाज अहमद कामयाब उम्मीदवारों में शामिल। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कमल लियाकत से चीनी वफ्द की मुलाकात। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात कमल लियाकत एडवोकेट के दफ्तर चीनी वफ्द की आमद हुई। वज़ीर आला पंजाब के VN और पंजाब को डिजिटलाइज करने की तरफ पेश कदमी को सराहा किया। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए नए सिस्टम मुतारिफ करवाने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर टेक्स बार एसोसिएशन शहबाज सदीक, मलिक लियाकत अली अवान एडवोकेट, लुकांग जो, लीव फाहुंग, वांग थ्यान जू ऑन समेत दीगर ने शिरकत की। प्राइम हेल्थ केयर अस्पताल जौहर टाउन में ज़ाकिया बेगम फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम राशन तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक होकर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मुस्तहकीन ने इज़हार तशक्कुर किया। ज़ाकिया बेगम फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक्कद हुई। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक होकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर एडमिन अस्पताल अनवर इकबाल, प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर अदनान गिलानी, राव सदाकत, मियां नईम, फैसल, अशरफ खोखर और दीगर भी शरीक थे। मुस्तहकीन ने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया, जबकि नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। MNA सैफुल मलूक खोखर ने अस्पताल का दौरा किया, दी जाने वाली तिबी सहूलियात को सराहा। दी एजुकेटर स्कूल एलीट कैंपस जौहर टाउन में प्री स्कूल ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद। तकरीब में 450 से ज़ायद नर्सरी, KG और प्ले ग्रुप के नन्हे तलबा को डिग्रियों और मेडल से नवाजा गया।
एजुकेटर स्कूल एलीट कैंपस जौहर टाउन में प्री स्कूल ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में 450 से जायद नर्सरी, केजी और प्ले ग्रुप के नन्हे तलबा को डिग्री और मेडल से नवाजा गया। तकरीब में नन्हे तलबा की जानिब से मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज भी पेश की गयी। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन और साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल मौसम खान ने खुसूसी शिरकत करते हुए कहा, ऐसी तकरीबात तलबा की हौसला अफजाई करने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये बच्चों की अब पहली सीढ़ी जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का जो है वो उसको सही तरह से वो एनालाइज कर सके और आने वाले कल में वो ज़्यादा अपने आप को जो है वो तैयार कर सके। बारिया खान ने तलबा की परफॉर्मेंस को सराहते हुए डिग्रियां मिलने पर इन्हें मुबारकबाद दी। बहुत मुझे अच्छा लगा, तो माशाल्लाह बच्चों ने बड़े अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया और पेरेंट्स भी माशाल्लाह आए, हमने भी एंजॉय किया, बल्कि मुझे तो आज अपना बचपन ही याद आ गया। नन्हे तलबा ने डिग्री और मेडल्स मिलने पर खुशी का इजहार किया। Today is my graduation ceremony. I am very excited. स्कूल का नाम एजुकेटर एलीट कैंपस है और हमारी टीचर बहुत अच्छी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मेडल मिला है। तकरीब में वहाब अली समेत वालिदैन ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। मुस्तहिक और नादार अफराद में मुफ्त आटे की तकसीम। सदर लाहौर रेसलिंग महर अकरम पहलवान ने मुफ्त आटा तकसीम किया। महर अकरम उर्फ काला पहलवान की जानिब से उनकी रिहाइश का बागबानपुरा में सैकड़ों मर्दो खातीन ने फीकस 10 किलो आटे का थैला तकसीम किया। इससे कबल खातीन की बाद जमात नमाज जुमा की अदायगी का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर मौजूद अफराद ने आटे की मुफ्त फराहमी पर महर अकरम से इजहार तशक्कुर किया। महर अकरम का कहना था कि हर साल की तरह इस बार भी आटे की 2 ट्रक तकसीम कर रहा हूँ। मुस्तहिक अफराद की मदद करने की तौफीक करने पर अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ। मुखैर हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा करीब और मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।